নমস্কার সবাইকে। এখনকার ছোট্ট ভিডিও চলে যাবে সেমি खादी जॉर्जेटेर ऊपर एंड इट्स अ वेरी प्रीटीएस्ट एक साड़ी है ये, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास जब आया था इसका हमने ये नहीं दे पाए थे स्टॉक, एंड इस टाइम पे ना इसका काफी सारा कलर ऑप्शन हमने रीस्टॉक करवाए हैं। पहले तो मेरे पास 2 या 3 कलर था, फिलहाल ये साड़ी जो है मेरे पास काफी सारा कलर ऑप्शन आ चुकी है। मैं सारा शो करूंगी एंड साथ में जो है इसका ओपन लुक्स भी आपको दिखाऊंगी। साड़ी ना बहुत ही ब्यूटीफुल कलर साड़ी आई है एंड इसका जस्ट कालार देखिए। फार्स्ट कालार আমি না দুধে আলতা কালারটাই ধরলাম, একদম টোটালি মিনাকারির মধ্যে যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে এটা বর্ডার সেকশন। বাহ, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে তো এই পোরশনটা থেকে, তাই না? বেশ বড় দেখা যাচ্ছে। আমাদের ভিডিও সেটআপটা মানে ক্যামেরা সেটআপটা না এটা বেশ সুন্দর হয়েছে। এটা যাচ্ছে এটা লুকসটা। আমি বর্ডারটা আরো একবার সুন্দর করে দেখিয়ে দিচ্ছি। বর্ডারটা একটু ক্লোজ দেখিয়েছি আমি অলরেডি। এন্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা সেকশন। এটা যাচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস উইথ বর্ডার, যেটা একদম কোলাচল পোর্শনে আছে এই ব্লাউজ পিসটা উইথ বর্ডারটা। শাড়ির প্রাইস আছে 2399 অনলি। শিপিং চার্জেস অল অ্যাক্রস ইন্ডিয়া একদম ফ্রি থাকবে। এন্ড যারা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে চান তারা নিতে পারেন, বাট তার জন্য কিন্তু চার্জেস একটু এক্সট্রা পে করতে হবে। এটা যাচ্ছে ব্যাক সাইড পোর্শন, মানে কারোর এটা না মনে হয় যে আমি কোনো প্রিন্টেড শাড়ি দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু টোটালি উইভিং वाला একটা শাড়ি। জাস্ট লুক, একটু গায়ে ধরেও দেখিয়ে दिला। काफी सुंदर से आइटम है। थोड़ा सा हम सेकंड पीस के अंदर जाते हैं। सेकंड पीस साड़ी जो है मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, वही एकदम ब्राइट शेड ऑफ लाइम येलो कलर, आप इसको बोल सकते हो। बासंती येलो भी एकदम सही रहेगा। सामने सरस्वती पुजो, যারা সরস্বতী পুজো উপলক্ষে এই টাইপের শাড়ি বিয়ার করতে চান, একদম সফট বডি হ্যাগিং বাট লুকসটা থাকবে টোটালি ওয়েডিং वाला, সেরকম টাইপের কিছু চাইলে এই শাড়িগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট। এটা যাচ্ছে এটা লাপিটা পোর্শন একদম ওই স্ট্রাইপের মধ্যে। দেন ব্লাউজ পিস আমি দেখিয়ে দেবো। দিস ইজ দ্য বডি পোর্শন, একদম ভেতরটা পুরোটা কিন্তু ঠাসা ওয়ার্কের মধ্যে জাল এবং অফকোর্স মিনাকারি। কিছুটা না পশমিনা শাড়ি যেমন লুকস থাকে ঠিক সেরকমই। আমি ব্লাউজ পিস খুঁজতে খুঁজতে তো পাগল হয়ে যাবো। দিস দ্য ব্লাউজ পিস উইথ বর্ডার। প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ ভীষণ সুন্দর। কোনো শাড়ি কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব এই বিষয়টাতেই আর থাকা যায় না। নেক্সট শাড়ি যাচ্ছে এটা আমাদের এটা না একটা ডালিম ফুলে যে একটা অরেঞ্জ টাইপের কালার হয় না, এটা সেই টাইপের কালার। মানে আমি এটাকে বার্ন্ট অরেঞ্জ তো বলতে পারবো না, ডিরেক্টলি অরেঞ্জ কালারটাও বললে খুব মুশকিল হবে, কারণ এর সঙ্গে সঙ্গে না আমি আরো একটা আপনাদের সাফরান ইয়েলো দেখাবো। এটাকে আমরা অরেঞ্জ বলতেই পারি, কিন্তু এটা খুবই ডার্ক শেড অফ অরেঞ্জ কালার। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস উইথ বর্ডার। এটা যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস, সঙ্গে থাকছে বর্ডার। ভীষণই সুন্দর সফিস্টিকেটেড লুকস, সঙ্গে গর্জিয়াস লুকসটাও কিন্তু এটাতে দেবে। এন্ড বর্ডার সেকশন আমি আগেই দেখিয়েছি, তাও আমি আরো একবার দেখিয়ে দিই। দিস ইজ দ্য বর্ডার পোর্শন। এই শাড়িটা নিয়ে লিটারালি আমাদের খুব মানে হয়েছিল, কাস্টমাররা এই কালারটাতে এত পছন্দ করেছিল, বাট সব থেকে দুঃখের বিষয় এটাই যে এটা সিঙ্গেল পিস এসছে। নেক্সট ওয়ান, দিস ইজ দ্য সাফরন ইয়েলো কালার। দেখুন সাফরনটাকে দুধে ভেজানোর পরে একটা ইয়েলো শেড আসে, তো এটা তার থেকে আমরা একটু ডার্ক বলতেই পারি। এটাকে যদি আমরা কাঁচা হলুদের কালার বলি তাহলেও কিন্তু ভুল হবে না। इसको मैं ना रॉ टर्मरिक वाला कलर भी बोलूंगी तो भी इसमें कोई गलत नहीं होगा, वो भी आप इसको बोल सकते हो। कलर एकदम बिल्कुल आपके सामने है, तो कोई भी ये नहीं है, इसमें छुपा हुआ नहीं है। दिस इज द ब्लाउज पीस विथ बॉर्डर। मैंने यहाँ पे पूरा ओपन नहीं किया है एंड ये जस्ट साड़ी का आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन कलर ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। वाव, दिस इज द वाव वाला फिरोजा कलर, सबसे पसंदीदा कलर होती है ये, काफी डिमांड वाला। आप এই সময় না যারা বিয়ের তত্ত্বে মানে শাশুড়ি মায়েদেরও দিতে চান বা নিজের মায়েদেরও দিতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এটা একদম পারফেক্ট যাবে, যে বিয়ের তত্ত্বে এরকম একটা শাড়ি আপনারা দিতেই পারেন। সব থেকে বড় ব্যাপার এটার মধ্যে কোনো রেড টাচ নেই, তো যারা উইডো পার্সনের জন্য নিতে চাইছেন তারাও কিন্তু এটা নিতে পারবেন। একদম বেসিক্যালি রেডটাকে আমাদের বাঙালিদের অ্যাভয়েড করাই হয়, তো সেই হিসাবেই বলছি আমি কথাটা। জাস্ট লুক। नेक्स्ट पीस যেটা আমি দেখাবো এই মুহূর্তে সেটা যাচ্ছে मैरून कलर। वाओ, इस टाइम पे ना ये मैरून कलर काफी डिमांड में है, बहुत ही डिमांड में है ये मैरून कलर। दिस इज द बॉर्डर सेक्शन, ये है इसकी पल्ला सेक्शन। एंड थोड़ी सी जो है मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने साड़ी आज यहाँ पे इस वीडियो में ना थोड़ा सा बैठे दिखाने का मन किया है मेरा, कि मैं ऐसे बैठी दिखाऊंगी,
लेकिन इस पोजीशन में बैठ के मुझे ना ये साड़ी का दिखाने का बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में भी काफी सुंदर लग रहा है, তাই না? প্রত্যেকটা ডিজাইন বেশ সুন্দর দেখা যাচ্ছে না, প্রমিনেন্ট একদম। নেক্সট কালার, আবার একটা নতুন কালার। এই কালারগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আমি নতুন নতুন এটার মধ্যে পেলাম। আগের বার আমার কাছে শুধুমাত্র 3টে কালার এসেছিল। শাড়ির এত ডিমান্ড হয়েছিল যে আমি ডাবল বুক করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এটা পিঙ্কের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে থাকছে এটা যাচ্ছে, এটা খুব সুন্দর একটা আঁচল পোর্শন। তার সঙ্গে আমি এটা আরো দেখিয়ে দিই, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস উইথ বর্ডার। প্রত্যেকটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর। 2399 প্রাইস যাচ্ছে। কোনো শাড়ি কিন্তু ছেড়ে কোনোটা মানে এটা ছেড়ে ওটা নেব এই বিষয়টা কিন্তু আর থাকছে না এটার মধ্যে। अगेन अ ब्यूटीफुल पेस्ता ग्रीन कलर, और आप इसको ब्राइट शेड ऑफ ऑलिव ग्रीन बोल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ना पेस्ता ग्रीन से ही रहेगा। जस्ट लुक, काफी गॉर्जियस है। ये है पल्ला सेक्शन, ऐसे इसका जरा ये बॉडी, एंड ये है इसकी बॉर्डर सेक्शन ब्लाउज के साथ। खूबसूरत सा पीस है। बुकिंग करने के लिए जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड डायरेक्टली हमें मैसेज करना है। साड़ी वेट मैंने पहले ही बता दिया है। साड़ी का लेंथ जो जाएगा आपका 6.3 मीटर विद ब्लाउज पीस। ये जरा इसका जो है साड़ी का लेंथ, वाव वाला एक खूबसूरत सा पीस है। ये है साड़ी का लुक्स जा रहा है ये पर्पल कलर के साथ, एंड साड़ी का जो लेंथ जाएगा आप सबके लिए 6.3 मीटर विद ब्लाउज पीस। ये है इसकी पल्ला सेक्शन, एंड साड़ी का वेट जाएगा 44 to 45 इंच, मतलब कि 5.5, 5-8 ऐसे सब लोग वेयर कर पाएंगे। दिस इज द ब्लाउज पीस विद बॉर्डर। नेक्स्ट एंड लास्ट कलर, बहुत ही खूबसूरत पीस है ये भी। नेक्स्ट एंड लास्ट कलर देख लीजिए, जस्ट वाव वाला रेड है ये है इसका पल्ला सेक्शन। इसका प्लीट्स के लिए मत सोचिएगा, ठीक है? प्लीट्स एकदम बिल्कुल इजीली बैठेगा। फिर भी एक साड़ी मैं यहाँ पे प्लीट्स बना के दिखा देती हूँ। टू प्लीट्स बनाओ ना, एक प्लीट्स बना के ना मैं यहाँ पे आपको शो करवा देती हूँ, काफी सुंदर दिखेगा। देखिए जस्ट, दिस इज बैक साइड पोर्शन। ये है इसकी ग्रैंड पल्ला, है ना खूबसूरत पीस। साड़ी का कलेक्शन कैसे लग रहा है जरूर हमें एक मैसेज कीजिएगा। एंड ये सब साड़ियों का जो है आप लोग देख रहे हैं, हमारी पेज को जरूर आप लाइक फॉलो कर दीजिएगा। साथ में एक शेयर बहुत जरूरी है, सो काइंडली एक शेयर हमारे लिए, तो इतना सा आप कर ही सकते हैं, इतना विश्वास तो हमें भी है। देखिए इसका जो है प्लीट्स सेक्शन देख सकते हो आप, खूबसूरत सा प्लीट्स बैठेगा। एंड ये जो रेड कलर है ना, ये टोटली एक ये रेड होगा, देखिए एकदम ब्राइडल रेड कलर है। बुकिंग करने के लिए जो है स्क्रीनशॉट लेके हमें डायरेक्टली आप मैसेज कर दीजिए। साथ में मैं दिखा देती हूँ, ये जरा इतना सा पोर्शन इसका लपेटा पोर्शन है स्ट्राइप के साथ, एंड साथ ही साथ में ये जरा इसका ब्यूटीफुल वाला एक ब्लाउज पीस विद बॉर्डर। तो बुकिंग करने के लिए जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें डायरेक्टली मैसेज कीजिए 74399266 पर, इसी नंबर पे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।